Hayag mandihain. Ayaw na, di suga. Ay suga, hayag. Hayag ka. Oo, naka di hayag ka. Ano? Oy! Papagamit sa Facebook. Ano na paggamit ko? Ayaw na yan. Ano na siya? Hayag man, di man kayo kuhan. Asig, lalo te. Di kay kulon ko ng kuhan. Darungag sayaw, oy! Darungag sayaw! Inside yan lang, isya kabado mag-inside din ay lain na yung kabayan ng Brother Boy ng vlog. Oh, nana, oy, ready na, okay na. Right, camera, action! Okay, i-hacker ko to sa tao, pero meron lang nag-click. Yes, so, yes, so. Kabeting, kamera. Ano, Roman? Pero nag-ginawa ko ginagawa. Pero ano na ba ikaw na? Alam niyo kasi siya? Mabait siya. Ay, di mo makita dyan po ng naong. Ay, tanawa. Mabait siya kasi wala yan diba? Di mo makita ng naong. Kasi may siya kung kasi doon ako panibigyan ng ano, ng bilingan. Pero alam niyo, ang aking gift. Ay, sa kamura, ako sa doy. Pero alam niyo ba, ang malinis mo. Di mo makita ang naong ni Bimbim. Tanawa. Ihanap ko sa taong ito. Sige, sige, take a pic. Walang iba kundi, dali nga tayo. Walang iba kundi si Pat. Hindi dyan pa na. Message ko sa makabait na habang buhay. Ganda ni Ana na dyan. Okay, thank you. Thank you, Miss Nova. Sige na, next. Okay, love you, Kuya. Bye. Rewind. Bye. Sige, kinay. Kaya na sa Batagaang. Sige, Miss. Ano sabi mo tayo? Your name? Alala, Boseng. Boseng. Banter mo lang ka sa nara. Ano ka na mulakaw? Si Mama dyan na. Umubuhat na. Ayawa na ron. Next. Kanta. Describe kasi yung tagaan. Kani akong tagaan mo si kuan siya ga. Away na kumpara kami. Bukoy. Wapa. Wala sa. Wala pa gani. Wala pa. Wala siya ay kuan. Black pa. Di siya kaya na kulo niya. Di pasawon. Kita niya siya kuan. Text. Text siya. Eh, bailong. Oh, mana si kuan yang iba siya mo. Ang iba is ilong. Ayaw, day. Bago nga ako, video ba yan na? Ay, ilong-ilong, oy. I love you, sister. Happy New Year. Sige, thank you. Sige na, next. Miss Eva, come here. Kaya, buwan naman na. Baka massage. Ay, basta wala iba kung Wala. Sige na. Asa ka gift? Kaya, I'm so excited. Beauty ba? Uy, padali, uy. Dali, your check Wala time. pa? Ala, nawala. 4999. Ulit, ate mo. Online. Hindi ko rin. May bogey ka man, di dyan magtuon. Wala dyan na rin. Dadan. Kuan. Wapo na lang yan. Isa'y guwapo. Sige lang, panguyaw. Sige, basta. Okay, very Biyarin na sabihin sa message yung ping.
Business na kalugtay. Bye. Sige, thank you. Thank you, Miss Eva. Sige, Sige, kayo ba rin host? It's Mr. 305 checking in for the remix. You know they had that 75 Street Brazil. Well, this year's gonna be called Gaiocho. Que hola gata, que hola omega. And this how we gonna do it. Dale! 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. I know you want me. You know I want ya. I know you want me. You know I want ya. I know you want me. You know I want ya. I know you want me. You know I want ya. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Rumba, sí, ella quiere su rumba. ¿Cómo? Rumba, sí, ella quiere su rumba. ¿Cómo? Si es verdad que tú eres guapa, yo te voy a poner gozar. Tú tienes la boca grande, dale, ponte a jugar. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Stick to the top, on my way to the top. A pit got it locked from goose to the locks. R.I.P. a big in Parker that he's not, but damn he's hot. Label flop, but Pit won't stop. Got her in the cockpit playing with bits. Now watch me make a movie like Albert Hitchcock. Enjoy me. You know I want ya. I know you want me. You know I want ya. I know you want me. You know I want ya. I know you want me. You know I want ya. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Rumba, sí, ella quiere su rumba. ¿Cómo? Rumba, sí, ella quiere su rumba. ¿Cómo? Si es verdad que tú eres guapa, yo te voy a poner gozar. Tú tienes la boca grande, dale, ponte a jugar. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Mommy got an ass like a donkey with a monkey, look like King Kong. Welcome to the crib, 305, that's what it is with the women down here. All the they don't play games, they off the chain, and they love to do everything and anything. And they love to get it in, get it on all night long.